যারা দুর্নীতির জন্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের নতুন করে নিয়োগে 5 বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। সরকারি পরীক্ষায় বসা নিয়ে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর বড় বার্তা দিল বিজেপি। বাংলার জন্য কল্পতরু বিজেপির ইস্তাহার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন। ভরসাপত্র শিরোনামের এই ইস্তাহারে বেকার যুবক ও মহিলাদের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এবার বিজেপি তাদের ইস্তাহারের নাম সংকল্পপত্রের পরিবর্তে ভরসাপত্র রেখেছে। তিনি বলেন, যারা দুর্নীতির জন্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের নতুন করে নিয়োগে 5 বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন বলবৎ করা হবে। সেই সঙ্গে যারা চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে চলে যায় তাদের জন্য নয়া চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। বেকার যুবকদের মাসিক 3,000 টাকা আর্থিক ভাতা দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যুবকদের 15,000 টাকা করে দেওয়া হবে। কি বলছেন অমিত শাহ, শুনবো। युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3,000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम उत्तर बंग के अंदर करेंगे। এখানেই শেষ নয়। ডিএ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, সমস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীর জন্য 45 দিনের মধ্যে 7ম বেতন কমিশন চালু হবে এবং বকেয়া ডিএ দিয়ে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসের 1 থেকে 5 তারিখের মধ্যে 3,000 টাকা দেওয়া হবে। কি বলছেন অমিত শাহ, শুনবো। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर हम आगे लाएंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती। যারা দুর্নীতির জন্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের নতুন করে নিয়োগে 5 বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। সরকারি পরীক্ষায় বসা নিয়ে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর তারপর সেই নিয়ে কিন্তু আরো অনেক
বড় বার্তা দিয়েছেন বিজেপি। বাংলার জন্য কল্পতরু বিজেপির ইস্তেহার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন। ভরসাপত্র শিরোনামের এই ইস্তেহারে বেকার যুবক ও মহিলাদের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এবার বিজেপি তাদের ইস্তেহারের নাম সংকল্পপত্রের পরিবর্তে ভরসাপত্র রেখেছে। তিনি বলেন, যারা দুর্নীতির জন্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের নতুন করে নিয়োগে 5 বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন বলবৎ করা হবে। সেই সঙ্গে যারা চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে চলে যায় তাদের জন্য নয়া চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। বেকার যুবকদের মাসিক 3000 টাকা আর্থিক ভাতা দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যুবকদের 15,000 টাকা করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, সমস্ত সরকারি পদে পাকাপাকি করার কাজ করা হবে। চাকরিতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, আমরা এলে মেধা সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিরাই চাকরি পাবে এমন ব্যবস্থা করব। সেই সঙ্গে 1 কোটি স্বরোজগারের ব্যবস্থা করা হবে, নয়া রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে। ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিজেপির ইস্তেহারে। আর কি বলেছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। অন্যান্য খবরে আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।